салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21099 сар шудагӣ то Toyota мебошад ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден, дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо бошад Daewoo Lacetti ки соли бароишаш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литра мебошад. сӯзишвори бензин газай, коробка передач автоматика. нархи мошин 36000 сомоние. ба рубл бигардонем 231000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. ягон камбудӣ надорад гуфтестай. салонаш кожни мебошад. обогрев сидени дорад. 7 моҳи дигар тонировкаш мебошад. техосмотрш 1 сола аст. монитор дорад. обогрев сидени дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм мотосикл ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотораш 350 кубай, нархаш 25000 сомония. ба рубл бигардонем 160000 рубл мешавад. мотосикл срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. сеюм ваз нива, соли бароишаш 2012 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар масчоҳ. объём мотораш 1.7 литра. сӯзишвори бензина, коробка передач механика. нархаш 50000 сомония. ба рубл бигардонем 321000 рубл мешавад ки мошин растамошка кардагӣ нестай. мошина нав айрасия овардагиам тозаака, ягон камбудӣ надорад мега. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Hyundai Starex, соли бароишаш 2002 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2 литра, сӯзишвориш дизелай. коробка передач механика. нархи мошин 25000 сомония ки ба рубл бигардонем 160000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. панҷум Opel Zafira, соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати нормални қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 1.8 литра. сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 43000 сомония. ба рубл бигардонем 276000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. шашум ваз 21099, соли бароишаш 2005 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 1.6 литра ки сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 14500 сомония. ба рубл бигардонем 93000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. 4 баллони нав дорад. документош 9 моҳи дига сурок дорад. хадавоиш нав кардагиай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум Peugeot 405, соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литра, сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 15000 сомония. ба рубл бигардонем 96000 рубл мешавад.
ماشین سرشنا فروخته می شود، باز ارزان هم می شود. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما. هشتم، اوپل استراجی سالی برایش 2000 سال می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1.6 لیتر سوزشواری بنزین گازای коробка передач مکانیکای نرخ ماشین 35000 سومونی بر روبل بگردانید 224000 روبل می شود. کوزی ماشین خچیبک است، رنگش کبود می باشد. ماشین سراش نفروخته می شود، کاندیشنر 100% کار میکند، خدوایش 100% دبالانی نو دارد. الشی هم می شود با سچکه یا خچیبک. بالای سوم میگیرم میگه. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. نهم، واز نیوا سالی برایش 2003 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجند. ابیا موتورش 1.6 لیتر. سوزشواری بنزین коробка передач مکانیکای نرخ ماشین 29500 سومونی. بر روبل بگردانیم 189000 روبل می شود. ماشین الشی هم می باشد. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما. دهم، موتورسیکل سالی برایش 2014 که در حالتی بهترین قرار دارد در باختر قرغان تپه. ابیا موتورش 250 کوبه، نرخش 11000 سومونی. بر روبل بگردانیم 70000 روبل می شود. پروبگش 2500 کیلومتر. خریداری انیق باشه باز ارزان هم می شود گفتگی. اگر خریداری انیق باشه مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 11، هوندای استار سالی برایش 2000 سال می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 2 لیتر سوزشوارش دیزل коробка передач автоматикای نرخ ماشین 24500 سومونی. بر روبل بگردانیم 157000 روبل می شود. ماشین یک دستگشتگی 4 بالونی نو دارد. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 12، تویوتا واخو سالی برایش 2008 در حالتی بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 2 لیتر سوزشواری بنزین коробка передач автоматикای نرخ ماشین 110000 سومونی که رنگ ماشین سفید است، کوزش اونیورسال می باشد. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی ندارد. 10 روز شده ای واگن آمدن شد. 1 ساله حجت دارد، 1 ساله تنیروفکا دارد. ای باز اباگرف سیده نمی باشد، کاندیشنر دارد، همه نوارادش کار میکنه. خلاصه اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 13، دایوا لاستا سالی برایش 2005 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1.6 لیتر سوزشواری بنزین گازای коробка передач автоматикای نرخ ماشین 31000 سومونی. بر روبل بگردانیم 199000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است، کوزش سیدن می باشد. ماشین گاز یورو 4 دارد، اکومولاتورش نو کردگی است. 9 ماه دیگه سوراخ دارد داکیومنتاش. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14، یک برادر بسیار خواهش کردگی بود که کانتینر سیونکا که مرحمت کانتینر حالتش خوبه در خوجان قرار دارد. نرخش 9000 سومونی است. 12 متر 40 تونگای. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما. 15، هوندای استار سالی برایش 2000 سال می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در وحدت. ابیا موتورش 2 لیتر سوزشواری دیزل коробка передач مکانیکای نرخ ماشین 25000 سومونی است.
ба рубл бигардонем 160000 рубл мешавад. мошин срочно фурухта мешавад. электропакет дорад, сентр замок дорад, алишиам аст ба Opel Caravan. радной краскаш мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 16 мотосикл соли барои 2017 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотор 600 кубай, нархаш 25000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 160000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. агар ки ягон ҷоша хато гуфтагӣ бошем, бахшиши зиёд.